Daí você sabe. Ali. Welcome in Boston City. Oh, PBG yun. Ya wag wag na akong ano. Ano, bablog na naman to. Ya wag na akong. Ay. Asa ato doy? Ha? Ato. Sorry lang sa Boston. Ha. Ayay ka. Soccer ta doy. Ha? Oh, naami sa Boston. Isa ka ba mo? No, bulan to yo. Kita rin. Mark! Oh, so pasok kami sa Footlocker. Tingin kami ito sa Footlocker, basin may mapalit. Who's with you? Alon. Alone? Yeah, man. We go together, huh? Okay there. So we can save the taxi. Of course. 20 sapatos man. Footlocker. Ya waday. At yun na nga sana guys. At kung meron na sana tayong pera, sarap sanang bumili ng kahit isang sapatos dyan pang uwi. Yan yung mga tropa.